ni émission yi akilina bora comité national olympique et sportif du Mali de la ademenendo ni sotelma Maliteli. Walinjuman don folini tanu be kata aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ aw fɛn fɛn ɲɛ madalen don ni waati na Renouveau TV Ali Jabarani sanfɛ an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ la Esprit Olympique. Comité national olympique et sportif Mauko, Fédération malienne be bara la koju farikolo ɲɛnajɛ la sira fɛ et que a mankan cogo si la o bara ninnu ka to dogo la o kadara de kɔnɔna la u ye ni jamukan duman in hakilina sɔrɔ aw ni anw bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya kama maa minnu wulilen do k'u bolo fara comité maaw kan ni jamukan in suko ɲuman kama o ye Sotelma Malitel de ye Malitel proche de vous ayi farikolo ɲɛnajɛ kuma mana fɔ yɔrɔ yɔrɔ Malitel maaw ti to sigilen an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka o dɛmɛ la an ka bi Esprit Olympique kɛnɛ kan rubrique minnu b'an bolo olu bɛ tali kɛ entretien de la semaine actualité de la semaine règle du jeu ka fara portrait kan a bɛɛ lajɛlen bisimila. Mami Mambolo entretien okumu kɔnɔna la o ye Madame Sangare Aminata Keita ale ye comité national olympique et sportif du Mali vice-présidente ye ale ni fédération malienne de l'athlétisme ale ɲɛmaba a ye lase kɛ lase min tara Musa Traoré ale ka kuma bara la an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Athlétisme ye min ye an bɛ se k'a fɔ aw yɛrɛ ko senfa biribiri n y'o ma journaliste da donc n'o o ye boli ani pani ani poifli. Donc o de athlétisme an b'o fédération de kunna ni ne ka bɛ deuxième mandat ye donc kabini an nana fédération kunna donc an ye baaraw dɔ boloda pour que athlétisme bɛ se ka yiriwa cogo min na Mali kɔnɔna na an ka se ka athlétisme kɛ fan bɛɛ bari discipline don a bɛ se ka kɛ Mali fan bɛɛ la an besoin ba tɛ matériel b'a la n'i ye kɛnɛlankolon dɔ sɔrɔ boli bɛ se ka k'a la. Donc là, an ye baaraw sigi ka an b'a fɔ min ye compétition a bɛ se ka kɛ Mali jamana kɔnɔ fan bɛɛ. Donc ni san damadɔni kɔnɔ Ala barika la an sera k'an ka programme bɛɛ exécuter an b'a fɔ cogo min na. Donc compétition sera ka kɛ o de yɛrɛ senfɛ an sera ka club kura camanba sɔrɔ. Donc an bɛ se k'a fɔ ko athlétisme kɔni sigilen bɛ Mali kɔnɔ un peu partout bari club bɛɛ fan bɛɛ club bɛ Bamako yan dɔw bɛ Kayi dɔw bɛ Kulukoro dɔw bɛ Kucala dɔw bɛ Gao Tombouctou donc club bɛ fan bɛɛ Mali kɔnɔ o sɔrɔla min na an sera k'an ka ɲɛnajɛ diversifier o fana na an y'a catégorisation k'a la bari fɔlɔ an tun bɛ compétition bɛ kɛ bakuruba kelen catégorie tun tɛ bɔ a la sisan championnat bɛ kɛ la championnat nationaux niveau senior niveau cadet ani niveau junior o compétition bɛɛ kɔlen an ka meeting traditionnel ni bɛɛ b'o dɔn ni athlétisme yɛrɛ kodɔnnen bɔ ye n'o ye san ye donc compétition bolodalen b'an bolo donc an sera k'o bɛɛ kɛ donc o de y'a kɛ athlétisme vraiment an bɛ se ka fɔ bi alhamdulilayi a bɛɛ kɛla Mali kɔnɔ un peu partout ni fana an bɛ baara kɛ ani mɔgɔ minnu cɛ n'o ye département des sports ye n'o ye surtout comité olympique ye ni n'o bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ka baara ninnu na vraiment san damadɔni na an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi bari comité olympique de kɛra fɛn ye min kɛra an ma sababu ɲuman ye parce que aw yɛrɛ b'a dɔn n bɛ ka fɛn bɛ fɔ sisan ani musakako bɛ na donc n b'a dɔn sponsor ko ka gɛlɛn kosɛbɛ o de la comité olympique ye fédération damadamaw fara ɲɔgɔn kan an ka ca yɛrɛ dɔɔni bari a daminɛna dɔɔni fo ka taa caya dɔ bolo bɛ se ka don mɔgɔw bolo fédération bolo cogo min na u bɛ se k'u ka baara bolodaliw exécuter cogo min na donc o kɛra an bolo tari yɛrɛ donc ani comité olympique bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ hali ni gɛlɛyaw nana an ka fɛnw na parce que a kɛra cogo n'a bɛ baara la waati dɔ la gɛlɛyaw bɛ na la
o kuma ɲɔgɔn fɛ la o comité olympique jɔlen b'o la an ye fédération bɛɛ ye donc an bɛ foli bila comité olympique la ni baara ɲuman ani an ka fédération internationale mɔgɔw fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye world athletic ani confédération ye donc bibi in na kɔni an b'a se k'a fɔ athlétisme a bɛ ka sira sɔrɔ dɔɔni dɔɔni Mali kɔnɔna na an bɛ wele bila bɛɛ de fana ballontan bɛ yen basket bɛ yen ani sport tɔw bɛ yen mais bɛɛ tɛ se ka kɛ basketkɛla ye bɛɛ tɛ se ka kɛ fɛnkɛla ye ballontanna ye bɛɛ tɛ se ka handball fana kɛ dɔw fana bɛ athlétisme na o athlétisme an bɛ se k'a fɔ ale de bɛ an b'a fɔ sport bɛ base la a kɛra cogo o cogo n'i bɛ fɛ ka basket kɛ i n'a boli n'i bɛ fɛ ka handball kɛ i n'a boli n'i bɛ fɛ ka football kɛ i n'a boli ou bien n'i pan yɔrɔ dɔ la donc athlétisme bɛ nin bɛɛ regrouper athlétisme fana discipline ni mɔgɔw bɛ se an ka wele bɛ dabɛn min bɛ se ka dɛmɛ fana ni denmisɛnninw bɛ se ka walawala fɛn na u bɛ se ka fɛn sɔrɔ a la fana bari fɔlɔ kulonkɛ gansan don a b'a dɔn sport bɛɛ sisan donbolo bɛ se ka di denmisɛnninw ma bɛɛ la a bɛ se ka k'u ka fɛn yɛrɛ donc an bɛ wele de bila bɛɛ ma ka n'an dɛmɛ an bɛ se ka ni sport nin développer cogo min na en tout cas comité b'a la département b'a la mais an ka wele bɛɛ ma an kana jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ se ka min fɔ o de ye nin. Merci. Komite maaw ka hakilina ye ɲana kosɛbɛ ni jamukan in sababuya la maa minnu bɛ kan filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u bɛna faamu k'a fɔ ko fédération malienne b'a la k'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ u ka discipline la. Madame Sangare tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ maa min b'an bolo kɔrɔ ka yira aw la exceptionnellement o ye Alassane Mariko de ye ale ye chargé de formation ye comité national olympique et sportif du Mali la a fana ye lase kɛ comité kan ani formation minnu bɛ kɛ comité kɔnɔna la ale ka lasew taara Aliou Sidibe fɛ an ka jɛ k'u lamɛn an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Ne ye Alassane Mariko ye n bɛ bénévole ye comité olympique la comité national olympique et sportif du Mali. Bon, n ye école karamɔgɔ ye fɛnɛ institut national de la jeunesse et des sports la bon ne ka baara yɛrɛ ye min ye comité olympique la o ye ka directeur exécutif comité olympique k'o dɛmɛ a ka baara kɔnɔna na bon o baara ye mun ye o ye ka projets ani programmes parce que ani solidarité olympique n'o ye comité international olympique ka bolofara dɔ ye an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc olu de bɛ programmes ni projets dɔw initier an bɛ baara kɛ ni o tagabolo ye donc o baara fɛnɛ ne ni directeur exécutif an bɛ olu baara kɛ ni commission permanente n'o bɛ comité olympique ka comité exécutif mɔgɔ dɔw ye parce que olu de chargelen don o baara ninnu fɛnw na mais an b'o u dɛmɛ ka a projet monter ani ka a bɛ kɛ cogoya min na an b'olu baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon o programme n'o o projet ninnu an bɛ se ka min fɔ olu la o ye comme bi aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na an bɛ cours avancé en management du sport ye o ye ka an ka dirigeants sportifs ninnu minnu bɛ fédération na o ye k'olu dɛmɛ u bɛ se ka u ka baara organiser cogoya min na u bɛ se k'u ka baara labɛn cogoya min na pour que sportifs minnu bɛ u ka fédération na u ka athlètes u ka se ka u ka préparation n'u ka baaraw nɔgɔya u bolo bon ɲinan yɛrɛ nin y'an ye a 6e promotion na nin y'a promotion 6nan ye olu yɛrɛ ka session kan ka ban bi o kun kan ka cɛ bi donc o dabɔlen de fédération responsable kama ɲɛmɔgɔw kama il y a également l'égalité des sexes égalité des sexes ye jumɛn ye o ye femme et sport ye o b'a wele ko femme et sport o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a yira muso sportkɛla u bɛ se ka développer cogoya min na u bɛ se ka sport kɛ cogoya min na nɔgɔya kɔnɔ donc an bɛ musow dɛmɛ o baara fɛnɛ na ani tagabolo wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen pour que minnu ye sport kɛ ka tɛmɛ minnu bɛ se ka sport dɛmɛ muso kunda u ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ fédération ni ligues la pour que u bɛ fɛnɛ bɛ se ka dɛmɛ lase an ka sport ma parce que cɛ ni muso bɛɛ
dama kanen do pour que sport be se ka taxaɲɛ jamana kɔnɔ cogoya min na o fɛnɛ niyɔrɔ b'a la kosɛbɛ. An ka programme wɛrɛ fɛnɛ be yen n'an b'o wele sisan ko développement du système sportif national, dɔw tun b'a wele ko développement de la structure nationale. O ye ka fédération dɔ jateminɛ minnu gɛlɛya b'u kan u ka fédération administration tagabolo la ou bien u ka encadrement pour que u bɛ se ka sportifu denmisɛnninw u bɛ se k'olu lakodɔn cogoya min na u bɛ se k'olu dɔn cogoya min na pour que u ka discipline bɛ se ka développer. Donc o programme basé don olu de kan u dɛmɛ u bɛ se k'o siraw tagama cogoya min na pour que u bɛ se ka sportifu baw sɔrɔ donna nataw la. An bɛ ka labɛnw sabati pour que parce que comité quadriennal ko de don parce que chaque jeu quadriennal de don san 4 o san 4 bon san 4 min an bɛ san 4 min kɔnɔ o kan ka ban sɔɔni donc n'o banna fɛnɛ an bɛna san 4 tagabolo fɛnɛ boloda olu baaraw kan ka kɛ cogoya min na an kan ka labɛn minnu sabati pour que Mali bɛ se ka kunnawolo sɔrɔ cogoya min na donc an b'o olu baara ɲɛbolodaw la donc n'Ala sɔnna ma an bɛna o kunnafoniw fɛnɛ d'a ma inchallah. An ka bi actu de la semaine daminɛ ni handball le ye. Fédération malienne de handball olu ye lajɛ min bɛ wele ko conseil national extraordinaire a ta ko 20 an fɛ yan nɔ Bamako juma don octobre kalo tile 23 ka taa bila sibiri la octobre kalo tile 24 san 2020 lajɛ in kɛnɛ kan fédération malienne de handball ma u y'u ka sariya sɛbɛn bɔ k'a da ni ka lajɛ ni yɛlɛma kan ka don a la lajɛ kɔfɛ fédération yɛrɛ ɲɛmaaba ni o ye Zumana Kuyate a ye lase kɛ Aliou Sidibe ale ka kuma bara la. Il faut résoudre d'abord. A b'a dɔn farikolo ɲɛnajɛ sariyaw de bɛ yen nɔ sariya min kan ka labato ntolantalaw bɛɛ lajɛlen fɛ arbitre bɛɛ lajɛlen ni encadreur bɛɛ lajɛlen fɛ awa mais handball hukumu kɔnɔna na kabi 2008 an kɛ sariya ninnu lajɛ k'a fɔ est-ce que ani Mali loi bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ani confédération ta bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ani IHF ta bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an tun b'o kɛ o de y'a to an y'an boloda bi ka conseil extraordinaire nin kɛ pour que texte minnu b'an bolo gafe minnu b'an bolo minnu b'an ka sariya ni fɛn bɛɛ yira ntolanci nin kɔnɔna la handball la alors délégué fɛn fɛn mɔgɔ bɛɛ bɔra ligue bɛɛ la Mali bɛɛ kɔnɔ ka na an ka kalan ɲɔgɔn fɛ min kan ka yɛlɛma an k'o yɛlɛma awa nali kunba de y'o ye n'an y'o yɛlɛma hakili la n'an tilala baara tuma min na o b'a yira k'a fɔ ani Mali sariyaw bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ ani confédération ta bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ ani IHF ta bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ o la o de b'a yira k'a fɔ ko an ye vraiment au même niveau ani diɲɛ tɔ bɛɛ bɛ kɛ niveau kelen na techniquement sariya ninnu taasira fɛ ligue bɛɛ selen yan nɔ mɔgɔ min ma se yan dɔrɔn o ye Kidalikaw hakilila ligue tɛ yen fɔlɔ sinon ka taa Bamakɔ district wo Segu Sikaso Kayi alors olu bɛɛ bɛ yan nɔ ligue bɛɛ nana pour le moment Seguka kɔni bɛ se yan bi o kɔni ma don fɔlɔ mais ligue bɛɛ bɛ yan nɔ normalement ni seba de tun ma ɲɛ an tun bɛ se ka mɔgɔ caman wele ligue bɛɛ kɔnɔ ka na mais an ye ligue bɛɛ mɔgɔ kelen kelen wele ka na pour que an ka se ka baara nin kɛ mais yanni ka to an k'u wele fɛnɛ an tun ye gafe nin ci u ma u sigiyɔrɔ la u k'a kalan k'a lajɛ yɛlɛma min b'u kɔnɔ u ma min faamu u k'o discussion kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔ kelen bila ka na u bɛna bɛɛ ka kan fɔ ligue bɛɛ ka kan fɔ an y'a lawuli o de ma ka ko nɔgɔya. Haïssa an bɛ to handball hukumu kɔnɔna la ni k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko championnat national cadet et junior filles ni o bɛ tali kɛ npogotigininw na minnu si b'a ta san 16 san 18 fo ka taa se san 20 ma olu ka championnat kuncɛra an fɛ yan nɔ kunu sibiri octobre kalo tile 24 san 2020 catégorie cadet la centre omnisport de Lafiabougou olu ni Sigide Kayide tun bɛnna ayiwa centre omnisport de Lafiabougou gagné 23 Sigide Kaye ale ka 10 ani 9
chez les juniors ni o ye junior lakaw fɛnɛ fɛ yen nɔ centre Maïga olu bɛ base kɔnɔna la olu fɛnɛ ni centre omnisport de Lafiabugu de bɛnna ayiwa centre omnisport de Lafiabugu gagna o fɛnɛ la u ka 20 centre base kɔnɔna la olu ka 2 o b'a yira k'a fɔ ko centre omnisport de Lafiabugu de ye sacré champion ye ni saison in na 2019-2020 tɛgɛrɛ bilibili kan ka fɔ u kunna o la ayiwa championnat kɔfɛ président de la fédération de handball du Mali Zoumana Kouyaté a la lase wɛrɛ kɛ an ka jɛ k'o fɛnɛ lamɛn. C'est que ay b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ tigɛlen ko dɔ bɛna wuli lɔ ka a bɛnɛ kɛ naji kan dɛ bɛɛ tigɛlen handball lɔ ka an ɲɛ baara la an ma sɛgɛn tile kelen covid ko ma to n'an y'a dabila nka kɛra cogo o cogo n bɛna min kɛ a kunu daji da kɔnɔ mais an b'an seko kɛ an b'a yira jamanadenw na k'a yira an ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ handball kɛra cogo o cogo hali ni a ma dɔn kosɛbɛ an b'an ta kɛ o de y'a to an ye conseil extra kɛ conseil extra senfɛ an ye denmisɛnninw junior cadet ni juniorw wele fɛn ka bɔ championnat kɛ u bɛɛ kelen ɲɔgɔn fɛ an ma bɛrɛ sɔrɔ dɛ mais min y'an bolo an n'an seko kɛ n'o ye awa hukumu na fɛnɛ i y'a chef n'o ye an ka instance supérieure de handball ye o ye dɛmɛ ci an ma parce que pandémie ko nin na kɛra cogo o cogo k'an ka n'an gɛrɛ ɲɔgɔn na kojugu a yɛrɛ b'a dɔn ntolanta kɔni tɛ ɲɛ ni ma gɛrɛ ɲɔgɔn na an kana gɛrɛ ɲɔgɔn na mais an kɛ baara fɛnɛ kɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka baara kɛ ala kɔni o ko fila n'i miir'o ma a nafa fɔ nin ye nin fɛ a y'a contraire fɛ o kɔni o baara ye dɛ nka o m'an siran parce que DHF fɛn an dɛmɛ min d'an ma an ye minɛn san minɛn minnu b'a to an b'a fɔ ko mesure barrière minɛnw min b'a to denmisɛnnin bɛ se k'o utiliser entraîneur bɛ se k'o utiliser an ye dɔ prévoir équipe bɛɛ ye an ye ligue bɛɛ lajɛlen ta bɛ yen nɔ a ye kɛ o mesure barrière respecté denmisɛnnin bɛ se k'u ka baara kɛ ni ala jɛnna ma baasi tɛ mɔgɔ si sɔrɔ o y'an ka latigɛ ye o y'a to an y'a kan sɛbɛnni ko nin kɔni nin ka di ne bolo baara n'o tɛ min ka di ne yɛrɛ ye walahi o ye k'a fɔ Kayi ou bien Segu ou bien Gawo ka ta fɔ Tɔnbukutu yɛrɛ mais Bamakɔ ala ye chance d'u ma parce que Bamakɔ faba de ye terrain b'u bolo mɔgɔw bɛ yan nɔ o ɲɛ bɛ to cogo min na fɛnɛ b'a kɛ ten tɔ donc expérience b'u la dɔɔnin ka tɛmɛ équipe tɔw ka région kɔnɔna na mais i m'a ye final la sigi tun bɛ sigi n'u ye kɔ da ɲɔgɔn na mais u ka expérience de y'a to n'u gagné na n'o tɛ ne t'a fɛ Bamakɔ yɛrɛ ka gagné n'a ta ne ma sigi tun y'a ta o tun ka di ne ye o tun ye ka texte kalan texte règlement intérieur ani statut ka bɛɛ kalan ka an bila phase dɔ la min ni Mali phase kelen ye sport ta fan na ani continent ta fan ani monde ta fan o de y'a to kabini 2008 kalan tun an y'a texte ninnu bɛɛ remodifié tun ye k'a kalan mais an y'a ye handball ye fɛn dɔ ye san o san a technique bɛ se ka changer ko caman bɛ se ka yɛlɛma a la e min sigi kɔfɛ ko an n'a kɛ ka ban k'a sɔrɔ ko bɛ yɛlɛmalen an mana wa continent ta la fana k'a ye mɔgɔ bɛ yɛlɛ an ma o de bɛ kɛ an na kɛ maloya dan ye o de y'a to an fana bɛ a texte reprend o de y'a to an ye ligue bɛɛ wele ka na an k'an sigi ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn na min kan ka yɛlɛma en coordination avec les textes minnu bɛ sisan en vigueur au niveau du continent ani IHF du monde a n'an y'o dɔn an n'an faga dɔw la an mana yɛlɛma don an ka kow la o de y'a to an b'a ɲini ligue mɔgɔ ninnu bɛɛ fɛ u kɛ kalan kɛ fɛn fɛn bɛ ci u ma u k'a kalan ka appliquer ka fɔ n'a daminɛ san 20 ni alors que san kɔni kɔnɔ min yɛlɛmalen e yɛrɛ hali mɔgɔ tɛ jate la bilen a kɔni ka gɛlɛn dɛ alors a hakili la kɔni alihamudulilayi bɛɛ y'a faamu a ye baara kɛ ala ka tɔn ɲɛ ka d'an ma. Sotelma Malitel tɔgɔla kupu sigira an fɛ yan nɔ kunu sibiri octobre kalo tile 24 san 2020 Fédération Malienne de Boxe maaw fɛ a donni kelen kama cɛlakaw ani musolaka maa 6 olu de tun bɛ ɲɔgɔn dan na kupu in nɔfɛ ɲɔgɔn dan bannen kɔfɛ Cheikh Raoul Jakite ni ale ye Fédération Malienne de Boxe ɲɛmaaba ye a ye lase kɛ Musa Traoré ale ka kuma bara la aw ni ne an bɛɛ lajɛlen ka jɛ kan kulomada o lasew fɛ.
bi kɔni an filɛ gala dɔ de bande la nin ta Bamakɔ ligi ni fédération jɛra ka gala dɔ de kɛ o gala de kuncɛlen filɛ nin ye tan donc o wulada na o de an bɛɛ lase yan a gala ye Sotelma Malitel ka gala de an y'a tɔgɔ da Sotelma Malitel la o de kelen filɛ nin wulada in na an ka sɔn ouais, il y a un combat de main là-bas, combat de main, combat vraiment à niveau quand il est. Mais comme il y a une galère qui tourne, à la bécane à fond, il faut banane de sport belajo. Comme il y a Maria Diram, ministère fait, ni comité olympique fait, confédération de Zegouba, Baradam Messissan. Donc on fait un barado boloda. O bara okumu kono an kun y'a fɔ k'a fɔ ko ligi bɛɛ ka essayer ka gala dɔw daminɛ région na o bɛ dɔɔni dɔɔni kɛ mais Bamakɔ yan o comme o de club ka ca o ye galaw boloda n'anw yɛrɛ ka dɛmɛ ye donc nin y'u gala filanan ye pour que denmisɛnninw ka commencer k'u sen sɔrɔ u ka commencer ka ringi santi yɛrɛ de bon n'a yɛrɛ y'a kɔlɔsi fɛnɛ a gala ninnu na an tɛ niveau belebeleba nɔfɛ parce que an y'a jagoya u bɛɛ kan ko gala o gala bɛ kɛ f'u ka kura dɔw don a la boxeur kura dɔw k'i sen don a la il faut que u ka na ni denmisɛnninw ye ani musomaninw ani boxe kura minnu ma deli ka boxe yɛrɛ ring kan u k'u dɔw ta k'u don a la nin siraw de fɛ dɔɔni dɔɔni u fana bɛ se k'u sen sɔrɔ ni relève tɛ se ka sɔrɔ donc n'i ye bi combat nin lajɛ i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ novice dɔw b'a la minnu ma deli ka nin y'u combat fɔlɔ-fɔlɔ ye mais an b'a sogin dɔɔni ka dɔw bila la minnu bɛ se ka mɔgɔw ɲɛfa dɔɔni n'o ye a combat fila ɲɔgɔn ye ta in na donc le niveau pour moi a ka ɲi kosɛbɛ pour que mɔgɔ min ye san kelen kɛ pratiquement o tɛ boxe kɛ n'o niveau daminɛ in ye vraiment alhamdulilayi donc baara in de bɛ jija sa ka continuer yanni championnat cɛ qu'on prévoit pour mi-janvier. PMU Mali ale fana ye comité national olympique et sportif du Mali dɛmɛ ni jɛmukan in sigili la. PMU Mali plus qu'un jeu, un plaisir. Olu fene jijalen do kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ tali la bala an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ. An b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka o initiative na. An bɛna kuma maa min kan portrait hukumu kɔnɔna la o ye Abdul Wahab Traoré de ye. An y'a bɔ k'a yira aw la dɔgɔkun tɛmɛnen an filɛbaaw la laɲini k'a fɔ k'an ka sigi a kan nin dɔgɔkun kɔnɔna la. Maître Bob ye jɔn de ye? A bɛ arts martiaux kɔnɔna la a bɛ waati joli bɔ? Jɔnjɔn ni jɔnjɔn jumɛnw de b'a bolo? Aliou Sidibe ale wulila ka se a fɛ yen nɔ walasa ka jaabi kɛ an ka nin ɲininkali ninnu na. Maître Bob aw ni ne an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a lajɛ maa min de don. Nin ye mɔgɔ ye min ye don dumanw kɛ Mali farikolo ɲɛnajɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛ min bolo ko karate. San 50 a n'a kunkanfɛn o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ halisa a bɛ cɛsiri la dɔnniya min n'a y'o sɔrɔ ka se k'o tila ani maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ. A yɛrɛ nana farikolo ɲɛnajɛ in na cogo jumɛn na a ye ɲɛfɔli k'o la. Nana arts martiaux la cogo min na arts martiaux nana la kabi an bɛ bon boxe fɔlɔ kɛ après an nana judo daminɛ le judo le karaté bon karaté an sɔrɔ judo tapis kan on a continué avec le karaté et là il y a très longtemps de ça on a bɛ daminɛ dans l'institut René Canvel mais bɛɛ b'a dɔn ko Canvel ka dojo mɔgɔw b'a dɔn n'o ye o de ye dojo fɔlɔ-fɔlɔ ye yan ale de ye dojo moderne fɔlɔ sigi sen kan yan mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ b'a dɔn donc ne ni n ka maa minnu tun bɛ n'an ye karaté daminɛ ɲɔgɔn fɛ l'ambiance était formidable c'est-à-dire bɛn de tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ nisɔndiya an bɛɛ tun ye teri ye maîtres ni kalandenw bɛɛ tun ye teri ye ni entraînement nana an bɛ entraînement kɛ correctement mais après l'entraînement on reste des amis des bons amis an tora o teriya de la fo kana se bi ma jusqu'à présent an bɛ ɲɔgɔn bolo il y a à peu près 50 ans de cela donc o ye n ka souvenir ba dɔ ye. Kun jumɛn na a ye karate sugandi ka bɔ farikolo ɲɛnajɛ tɔw ma a y'a da dɔ o fɛnɛ na. Ne ye arts martiaux choisi min na n'i ko sport de combat kɛlɛkɛfɛn bɛ se ka kɛ ni min ye an ye boxe kɛ ka
judo kɛ ka na se karate ma bon arts martiaux de ye mɔgɔ dɛmɛna ɲuman ye i bɛ se ka kɛ sport kosɔn i bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye en cas d'agression c'est-à-dire ni ye ko sɔrɔ ala k'an kisi o ma mais i bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye bon arts martiaux de dafalen don n'a sɔrɔ beretigi don n'a sɔrɔ a tɔgɔ ye murutigi don arme bɛɛ lajɛlen ni un bon budoka n'a sɔrɔ arts martiaux kɛla ɲuman don a b'a yɛrɛ bɔ a la. ale yɛrɛ cɛ a n'a ka karamɔgɔ n'o y'a ka mɛtiriw ye u cɛ tun bɛ cogoya jumɛn na tuma min na a yɛrɛ b'a 12 fili la. C'est le premier japonais qui a foulé les sols maliens. Ba hakili la jigo la mɔgɔ fɔlɔ min japonais fɔlɔ min nana karate kɛ Mali la an kun o ye maître Kazé. Yaido ale de y'a o bɛɛ ladon France. Ale de ye karaté ladon en quelque sorte au Sénégal en même temps que nous au Mali. Au maître de maître Hiro Mushizuki. Alors, donc, il me remettait mon diplôme de 5e dan, je crois. Il y a un peu longtemps de cela. Voilà. Donc, maître Hiro Mushizuki. Bon, c'est d'ailleurs lui, je le représente au Mali ici. Dumbolo kerenkerenlaw tara ka d'a ma jamana ɲɛmaw fɛ don tɛmɛnenw na o ye mun kɛ ale yɛrɛ bakun na. N bɛ se k'a fɔ n ye chance sɔrɔ fana ka kɛ karateka fɔlɔ ye min ye médaille sɔrɔ jamana faso ka reconnaissance ni dɔw y'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mais vraiment a nisɔndiya dama tɛmɛna an bolo kosɛbɛ k'a fɔ ko jamana y'i miiri an ma. An ye denmisɛn minnu formé o denmisɛnw de bɛ ka na ni médailles ni fɛnw ye u bɛ Mali drapeau wuli yɔrɔ bɛɛ alors kosɔn jamanakuntigi y'a ɲini k'an décorer la ne yɛrɛ kɛra chevalier de l'ordre national du Mali dɔw wɛrɛw kɛra ye dɔw ye médaille wɛrɛw sɔrɔ ka jugu o jukɔrɔ mais actuellement je suis chevalier de l'ordre national du Mali. On dissodia kɔni ka bon ma kosɛbɛ o ka bon ni n ka médaille bɛɛ. Abdulwahab Traoré a ye nin baara bɛɛ lajɛlen kun cɛ ni foli ye ka taa maaw ma minnu bɛ k'a dɛmɛ nin baara bɛɛ lajɛlen na kabi wagati jan fo kana se bi ma. Le président du comité olympique national maître Habib Sissoko parce que nous on l'appelle maître hein, c'est un maître. Oui c'est un grand maître. Il a été grand champion de judo en son temps. Il s'est entraîné dans ces dojos-là en karaté. Au Wagati Asro, Bogoli dans les dos. N'y a pas de mais c'est un grand maître. Mafo aka demena. En fédération karaté dronté, mais fédération Bella Gelin. Beka Foli be Abibi. Nemi ou Bella Tchokrobaïbi. Mais Abibi Foni, fédération Totoy. ay arts martiaux dɛmɛ ay sport bɛɛ dɛmɛ mais anw bɛ kuma n'an ta ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ala k'a fana zidi a ka baara la. An b'a lɔdɔnna k'a fɔ Abdulwahab Traoré a yɛrɛ si bɛ taa san 70 ani san 2 la ceinture noire don 9e dan a furulen don muso 3 b'a bolo den cɛman n'a musoman o 9 b'a bolo ka fara a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ kan u bɛ quartier min wele ko Sabalibugu kura o dugutigiya kalifalen don a ma. Dugutigi ala k'i mɛn an kɔrɔ ayiwa ni ne bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na ni ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen ka kari nata an b'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ani k'aw hakili laji k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ ka ɲi maa ma a bɛ maa galabu kɛnɛya a b'i hakili dayɛlɛ Hawa Tarawele fo ATT bugu la ɲamana i tulo bɛ kuma la a k'an bɛɛ. Ni émission yi akilina bora Comité national olympique et sportif du Mali de la a dɛmɛnen do ni sotelma Mali teli